Dami na sa A. Ah, Bomb has been planted. Nakasa ka pa ah. sorry na late. LG ka. Nagulog na. Panis. Next round. Inapol ako eh. Galing. Ninja. One in. Ninja defuse. Ninja defuse, miss. Objective. Ano yung mga anong guns ngayon sa MP? Dami. Oh shit. Dami sa A. Umakit na. Mama. Over the bakod. Nice one, Milk. Oh! Ay, sige. Wow! Wow. Na, be. Ikaw na yan. Ay, na. Oy, meron sa 2F. 2F. Ayun oh. Kay Marie. Nice one. Uy, lumawan. Uy, nice one, Marie ah. Na yun. I'm Ay, nasa likod ko focusing. yung isa. Enemy has dropped the bomb. Bomb spotted kay Marie sa may hagdanan. Ulo! Low yan. Low na low yun. Saan? Yellow. Yun, Pens. Yan. Ayun na, Ah, sumatalo mataas sa na. bawal. Ay, salamat sa 5.1 M2 to Tarts. Grabe naman. Next round. Ikaw na yan. One top. Ay! Sinisipon Mali, ako. one top. One top. Ano, Flo? Sinisipon ako. Flo, ano? Objectives. Naku po, dami mong nararamdaman. Nasakit sa'yo? Sipon. Oo, masakit din katawan ni Flo eh. Shit. Guys, kailangan natin mag-trophy system. Nice one. Nagunting ni Pensa. Ito sa mid ah. Sorry, sorry. Sur. Hello? Ilalim ng A. Ayun o. Ayun o. Ay, syunga ka, Pens. Nice. Nice. Standing. Portal. Kaya mo to, Pens. Makita. Ayun o. Planting, planting. Planting. Bumaba. Taas. Makit. Sakit! Nice! Putak! Puro ka kutsilyo! Naku, baka magalit. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayun na. Yun na. Ah, hindi. Naka-live daw. Defend the objective. Ayoko muna mag-push dyan. Daming kongkang. Aray ko! Bakit ng ano ko ngayon? Snipe. Sorry. Market. Ah, Pumasok going B, market. going B. Ayan, sinaksak din ako. Kaya isa sa A. At sila. Uy, Wow. Complete the mission. Maybe. Gomel. Yun, ba't may ilaw? The bomb has been planted. Naka-pistol ka lang, Amil. Amil, ano yan? Lost that round. It's not over yet. Anong trip yan? Nakaka-imbo. Yung totoo. Di ba may pistol yung kaya milk pistolet? Destroy the Mas objective. palit. Nantitrip ka na naman ha. Dito. Fence. Mandok set. Ay, Ay, sorry. Dalawa ilalim. this one, Mil. Dalawa po dyan. Nice. Labas kayo sa ano? Labas ng A. Labas ko na. Plant muna. Ito na, planted na. Ano magandang ano ngayon? Snipe. Hindi ako sure eh. Parang tundra pa rin look eh. Tundra pa rin. Ina. Ayun. Base. Nice, panis. Nice work. Get ready Thank for you the ate next sa round. pagpapaplantado. Kasi triple Parang maganda. masakit ngayon yung ano eh. DLQ ba? Walang titigin sa score. Destroy the objective. Locus? Locus. Locus, sabi ni Winter. Lost the bomb. Pucharag yung buhay na to. Meron dyan. Ayan. Aray ko. Second floor, second floor. So, nasa gilid dito sa may pinto. Oo, bagal ng ADS nga ng tundra ko eh. Bumagal.
Nice!